is His Life Ministries. His Life Ministries is a Jesus-centered and Bible-based church composed of the networks of children, youth, men and women, committed to glorify God and make disciples. Our process: win, bringing the lost to a salvation relationship with Jesus Christ. Each one, reach one. Bond, consolidating believers into the church family for victorious Christian living. Each one, build one. Train, equipping disciples in the vision and values of His Life Ministries. Each one, teach one. Send, releasing servant leaders to multiply small groups and launch churches to reach the multitudes. Each one, lead one. His Life Ministries, glorify God and make disciples. Here I stand, forever in your
stand forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. I am yours, I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I'll bring. Heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Oh, we belong. Stand together in the presence of the Lord. We will pray. Father God, salamat nga gintipon mo kami diri. Nagagusto kami, Lord God, magpanumdum, mag-think, mag-plan on us to be used by you as mga instruments. Here today, para Ginoo madaog namo ng iban, paagi sa imo gugma, kag sa imo kaalwan sang grasya. So, Father God, thank you that we can even come to worship you today. We have sung a song. We have done a little announcement. May ara kay kami, Lord God, nga gina-anticipate which is your word. We will hear your word and obey your word. And thank you, Lord God, that as we obey your word, we will walk in life. We will walk in victory. We will walk in the blessing and favor that comes from you. We give you thanks. In Jesus' name, and God's people would say, Amen and amen. Let us be seated in the presence of the Lord. Our topic today is connected to our family series, Family Matters. So ang family, very, very important. There are things that are important to the Lord. Kinanglan important man na siya sa aton. Example, importante kay Lord gali ang family. Pero sinong ginaguba sang devil? The families. There are, in fact, discussion on separations, on annulments, on divorces, on this and that. Of course, because we are all victims of sin. Therefore, gadamo sa pwede nga kagatabo nga magkalaguba, and that is being discussed. But if you look at the heart of God, gusto ni Lord ang family nagamatter ina sa iya, importante ina sa iya. Therefore, it must be also important to us. So, kita naman nga na-redeem na, or kita nga kaintindi sang Bible, i-push naton ang family that is kingdom family in the Lord Jesus Christ. I understand that because I come from a broken home. Nakita ko nga akong amay for the very first time when I was 20 years old. Can you imagine that? So kabudlay sa akon as I was growing up. Tisubong kay amay naman ako, that is why kasi ko ay kanami, the things that I have lost in the past, I can redeem to my children. So I have to give my children discipline because nobody disciplined me. Diba? I have to give my children love in a sense from the Father's heart. I have to give that and on and on and on. So, importante gali kay Lord ang family. Number one. Number two, importante kay Lord ang generations. Today, damo ga pakasal, pero hindi sila gusto kabataan. Ti ano na yaman? Ang purpose of marriage is to love one another, is to show forth the glory of God, to be like Christ, and to procreate. That is why in every wedding that we have, we say, now a new generation has begun. Pero may mga iban, ay nagkapakasal sila, hindi sila gusto sa kabataan, kay kagamo, kay kasabat. Mayo lang ako ng bata, do buot, para si Aldrin. Pero kung meron sa lawayon, abe. Kundi, hindi na lang kami gusto sinaiya. O ganoon mo na bla. So, ginakontra ang generations.
Ginakondem ang ang kabataan, wala gani gina-honor, wala ginapalangga, ang iban gani ginabaligya pa, ang iban ginasakit pa. Pero sa mga tao nga nakaintindi na kung anong tagipuso ni Lord, ahay palangga nilang ila kabataan. Ang kabataan nga healthy, ang kabataan nga nagatubo, kag even ang kabataan nga nagamasakit. I have a friend, ang magulang nga lalaki, kaalam kanami, no? Chinese ni sila. Oh, kayo, bao, gabalo mag-orasyon, mag-orator bala, orator, maghambal, nami magkanta, Broadway, talintado nga bata. Ang ikaduwa nga bata, ahay, may babayi siya nga anak, pero wala siya nagtubo gid, nga nagmature. Nagpabilin siya sa edad nga do mga 4 or 5 years old lang, subong dalaga na. About it daw, sa aton magtanaw to bo, Ginoo, ahay ka namin isang grasya nga ginhatag ni Lord sa ila. Pero kabalo ka na nung hambal sa amigo ko, linga Pastor Jobert, ining akon bata nga babayi, amon ni siya ang naglu sa amon panimalay. Ginhatag ni siya ni Lord nga special child, pero amon ni siya ang nagpa-upod sa amon tanan-tanan. Pwede nga nagbulagay na kami ni Mrs. Dugay na, pero wala gid na kami kapanumdum na tungod sa iya. O katahom. So, what is happening here? They have the heart of God. They understand that family matters. The generation matters. Ang kabataan, biskan ang kabataan pa nga kung isa, may difficulty sila. Kaya gulpi lang masinggit. Gulpi lang madlagan kung diin. Kaya ano na? Pero sa na nga bagay, ang tagipusoon ni Lord nakita sila. Today, itanaw ta naman sa isa to kaadlaw, ang trabaho important kay Lord. Your work matters. Abitanay ang work does not matter to God. It matters to God. Why? Because work is worship. Ang aton pagsinalayo sa pagtrabaho, amon ang aton pagsimba sa Dios nga naghatag sa aton mata, paminsaron, kamot, abilidad para nga maka-income ikaw. Pero we don't work in order to pay our bills. We work to represent Christ wherever we are in the world. Gusto niya bala nga kita magmungho kag magmungha? Hindi. Hindi na will ni God nga manago ang Christians. Ang Christians kailangan light of the world, salt of the earth. When can that happen? It cannot happen on a Sunday. It happens on a Monday, Tuesday, Wednesday. Wow! Where? In work. Kung estudyante ka man sa eskwelahan, kung sa gobyerno ka man, sa gobyerno, kung lawyer ka, sa Hall of Justice, sa judicial system, and on and on and on. So we will be scattered tomorrow, Monday. How? By working. Especially kamo, ako rest day ko, boss, kay pastor ko. Okay? So gina-challenge na kamo para makita naton nga ang aton work is worship to the Lord. How are we working? Siling sang Bible, work not unto men. Do not work for people to see you and to become men pleasers. Work for the glory of God. So ang work gali matters to the Lord. Halin ina sa iya, may iban nga mga tao kadayaon magtrabaho. Wala ga husto time in. Wala ga husto time out. Okay lang ina kung hindi siya Christian. Pero kung Christian siya, kung hindi nakasalagi kita, kikinanglan kita mangin maayo sa aton work. May nagpalapit sa akon lang pastor, kabalo ka, talagsa lang kita toon makabati, sini nga wali party work mo. Linga bago lang ko gin-promote. I am just promoted. Kaga pamangkot ko, Lord, nga, do kadasig sa ako promotion, ha? Do kadami, ha? Nagtaas akong sweldo. Baw ang gimutangan sa ako nami, paki-quality control. Linga subong nga aga, nabalaan ko nga ara ko da. Ara gali ko da to represent Jesus. I said, you're correct. God bless you. So tomorrow, sir, Monday, you will worship God. Not anymore in the chapel, not anymore in the church meeting. You will worship God in the world. Paagi sa imo pagtrabaho. So kayuhain na. Kung maayo ka magtrabaho, may sweldo ka nga maayo. Pwede ka pagin ma-promote. And then si Jesus, ginapakita natin. Ang topic na today, mission matters. Ang misyon importante sa isa ka pamilya. So this is what you call missions. Ano ang context naton sa pamilya? Hindi lang ang mabakod sa sulod, kundi ang pamilya mabakod pagwa. Ang pamilya kinanglan may missions.
Ang pamilya kinahanglan may misyon. Ang pamilya kinahanglan may buluhaton para kay Jesus. Alright? So, missions really matter for God now in the context of family. Dua ka bagay unahon ko muno. Missions, number one, tungod nga importante ang missions sa heart ni God. Labay man akon, sinong una-una nga missionary, how? Ang una-una nga missionary, si Jesus. Ginpadala siya. He came from heaven to earth to show the way. Oh, wala. Ginpadala siya. Ang una nga mensahero, ang una nga misyonaryo si Jesus. Kung na mo, God is a missionary. Di kita kailangan kaintindi ang importance of missions. Number one, in the family context, family must be first reached for Christ. The family must know the good news of the gospel. And the family must know the culture of Jesus' kingdom. Meaning, tungod importante ang misyon ni Lord, ang unahon talabuton sino? Ang aton pamilya. Anong ihatag ta sa aton family? Ang ihatag ta sa aton family, the gospel. Anong gospel? The good news. Anong good news? Ikaw nga puno sang sala, pwede ka baton kapatawaran. Hugasan ka sang imong tanan nga sala. Kag ikaw, amigo ni Lord. I am a friend of God. No, amigo ka ni Lord. That is good news. Paano kita maka-amigo kay Lord? Kay salawayon ta, makasasala ta. But Jesus died on the cross to pay for all our sins. So kinanglan, ihatag ta ginauna-una sa mga families. Pastor nga, may eskwelahan ka mo. Because we would like to reach not the student lang, but the mama and the papa and the families. Why not? We have to bring the good news that sin has been dealt with. May solusyon sa bagay nga hindi ta mabayaran. Anong hindi ta mabayaran? Ang aton sala. Sino nagbayad? Si Jesus. So, ang una nga makabaton sang misyon, at least sa aton ding ari kita diri, ang aton pamilya. Oh, so you think about your dad. Think about your mama. Think about your brothers and sisters nga wala pa sa Ginoo. Ang iban pang relatives nga wala sa Ginoo. Ano ang balon ta sa ila? Mga muyo ta eh. Oh, mga muyo ta nga gaan ta kusog kabaskog kag kaalam on how to love them into the kingdom of God. Number one, sinong labuton ta? Ang una-una ang pamilya ta. Kung magbaton, okay. Kung hindi magbaton, hindi man na yan natin makontrol. Bisa lang mga utod ni Jesus, may man nagpati sa una sa iya. Aral na sa Bible, ho? Si Jesus na gina, ha? Ginakontra pa sa mga kauturan niya. Sinong kauturan niya? Si Santiago, si Jose. Do may isa na naging ngalad ng 3-4 na sila. Wala sila kapati kay Jesus, ha? Pero sang napatay si Jesus, nabanhaw si Jesus, siling nila, kuya, ikaw gigali. Amo na si James nga nagsulat sang Book of James. Amo na si Jude ang nagsulat sang Book of Jude. Iya na mga kauturan. Nga sang una, wala gapati sa iya. Pero si Jesus nagpadayon lang. So share the gospel to the families. Number 2, pray that kingdom culture, the kingdom Jesus kultura ni Kristo Jesus, ang pamatasan ni Jesus Christ, masulod sa aton pamilya. So anong kingdom of God? Love, righteousness, joy, peace, power, unity. That's the kingdom of God. Alright? So, importante galing families sa misyon ni nga ginatanaw naton. Now, number 2, hindi lang labuton tang family sa sulod. Because it matters to the Lord. Missions matter to the Lord, especially in the context of family. Now, family must go and glow wherever they are. Ay, ano to? Kung mo ang aton prayer, hindi lang malabot ang aton families. Ang aton prayer, ang aton families, mangin goer. That we will shine, that we will glow. Can you imagine if your home does not only attend church, but your home goes for the Lord? Hindi iya nga, lakat ka mo di attend sa simbahan, hindi na, lain na ang istorya.
sila na nagagwa na bilang simbahan sa Ginoo sa madulom nga kalibutan. Kay nagabantala sa mayong balita. That is wonderful. So kung isa, do may kulang pa. Ang inaobra ta, we invite people and invite people and invite people. Okay na, that's number one. But number two, this time, we have to go. Magsiling kita go subong, gapanomdom ta, isa di sa aton, dua di sa aton malakat. Right now, we are on day number 7 in Iloilo. May mga 9 tato kakabataan sa Iloilo. They are on the go. Ay, abaw, enjoy gid sila. Kasan, every day they are sharing the gospel. Some will not receive, some will receive. Tomorrow, Monday, Lord willing, I will even go there. Kaya masugod sila sa crossroads na nila. Lord willing, but I'm still doubting a bit, no? Kung makalakat ko boss sa Iloilo. But if yes ko ko sa Iloilo, boss, I can see them in action. Kasadya. They are doing missions. 2 weeks ago, hindi na sila kabataan. Si Tita Tessia, senior citizen na. Parkod. Si Tita Rose, hindi pa senior citizen si Tita Rose. So, na di sa natin sa prayer meeting ta, duwa lang sila naglakat ha. Kabalo ka muna nang natabo. Kanami-nami. Nagsugod sila isa ka grupo sa Himalalud because they have a contact there nga teacher nga willing to start a life group. Nag-crossroad sila. Nag-crossover pa gid within 14 days ha, naka-crossover pa. Wala labot nagkagto si Tito Tess kay si Manang Rose sa Himalalod, nagkagto sa Manuyod, nagkagto sa Dumaguete. Ang mga taga-ayungon kag gihulngan nag-intra pa sa ila crossover. Duwa ka mature people, hindi gani kabataan. Taas pa presyon sang isa. Ang isa doon din nakabati maayo. Pero nagmisyon sila. Kanami-nami. 5 or 6 of our people will go to Thailand. Out na ni. Global mission na ni. Naglupad si Drolin sa Malaysia. Solani Gao, Kuya Gao, Kervin, flying to Malaysia. And then some of our missionaries, do pila to sila, do anom kabilog, they will fly to Thailand. Makit-anay sila tanan sa Thailand. Why? Because in Thailand, we have a His Life Center there. His Life Center for Asia. Inalabot ang ASEAN nations. Anong ASEAN nations na? Vietnam, Cambodia, Burma, Laos, etc. Dala na lang Singapore. Galing Singapore, hindi tanan ng paglaboton, kidamon na tuyat mga Kristohanon. Alright? Di kasadya. They are excited. They prayed. They visited us here. Remember? Naglibot-libot sila. They got their ticket. They got their support. And now they're flying. Kagato na to sila. Dito nga makita nyo sa Facebook, anong ila ginaobra. Kalami! So, ang aton prayer subong, we pray that our children will glorify God, affecting lives and nations. Mapray kita ang aton mga kabataan, mangin light and salt of the earth. Ginapray ko na sa ako, bata man, kay Joshua ko, kay Trina ko. Uy, si Trina, champion na iya. Sa ML, ang yaranggo na porti kataas in Negros Island. Around the Philippines, she is probably one of the top 10 ML players. Professional na si Trina. The other day, ato sa Laos. Last week, ato sa Vietnam. Sadya ka nagdaog sila. Import sila sa Vietnam. Tiyang Vietnam, makagto sa Riyadh, Saudi Arabia, July 23, 24, 25 for the World Cup of E-Games. Trina is there, my daughter. Tingin sadya, no? Pila na ito ka nasyon, damo na to, Philippines, Indonesia, Vietnam. Ang Vietnam sila ga-represent, pati ka na duwa sila import from the Philippines. Kaya ang Indonesia ga-import mga from the Philippines. Kaya ang mga Pilipino mayo mag-ML. Okay. Triple na. Pero si Trina, may coach gina siya. May coach gina siya, may professionalism, may mga uniform na sila, may mga promotions sila, gina-promote na sila sang Smart, sang Globe, sang Dito, and everything. Sang una lang ko, computer ng bata ko, man tani, hindi lang, ma-study ka tani. Subong salamat, ga-study. Kag-computer man. Pero galing purti ang tensions na kay high level ang ila stakes. Pagdaog nila sa Vietnam, they won more than 600,000 pesos. Malakat sila sa Riyadh, they can probably win around 2 million pesos each. May ko parang gawin, hampang da, ano na mo. Okay.
So kasadya, wala ka. Pero ang akong prayer, hindi lang nga magdaog siya. Dahil so ginhambalan ko siya, giteksan ko siya, sang lakat siya. Planga, in every border that you cross when you fly the airplane, you pray ha, a blessing prayer. Lord, I pray that the Laosian people will know Jesus. Lingko, pray ka lang nga secretly ha. So naglupad naman siya. Lingko, when you are in Malaysia, you say the same. When you are in Vietnam, you say the same. When you are in Thailand, you say the same. Is that okay? Hindi okay. Kasadya, bisan gamay lang nga prayer. Ang tuyo ko malanda nga ang iya heart ma-develop into the nations of the world. Kay gusto tang aton mga kabataan. Nga kung pwede pa, light and salt of the world. Especially in intentional missions. So we pray that our children will glorify God, affecting lives and nations. This matters to God. I pray that this will matter to us as well. Nga ang aton pamilya malabot. Kag ang aton pamilya nagalakat together. Oh, wow. It's an important thing above all things. So here we are, your family matters in missions. Psalm 22:27-31. All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord, and all the families of the nations shall worship before you. Ginhambal sa pulong sa Diyos. Hindi lang nga mga tao ma-worship, hindi lang isa-isa ma-worship, kundi mga kapamilyahan ma-worship. Utod ko, ari kita di subong, sometimes namin kay iban kompleto. May mama, may papa, may bata, kompleto sila. May iban di, pao, ari ko diri, pero ang akon upod, ang akon sa panimalay ko, lain man ang iya. Nagasimba man sila, pastor. Sa diin, kadako-dako sa Coliseum. Bawi, sa bulangan, gali, okay. Okay. So gusto ko tani nga magtingob lang kami, pastor. Prehe. Pero hindi lang pagprehe, siri. Palangga alang anay. Okay? So, all the ends of the earth and all the families of the nation shall worship before you. Psalm 22. For kingship belongs to the Lord, and He rules over the nations. Now, we focus on the mission of the family. When a family is set to represent Christ together toward one another and the world around them, they become a source of light and life to those they influence. Katahom, ang pamilya, kabilugan sa ila, light and influence. God has every intention of filling the earth with His image bearers, and one of His most powerful instruments, giving a broken and miserable world hope, is the gift of family, whose God is the Lord. Many perceive that missions and family are distinct from one another. Lain guro na pastor ang misyon sa, lain man ang guro ang pamilya, daw matuod, kapin pa ko ng pamilya, wala pa kay Kristo. Pero kung ang pamilya ara na kay Kristo, kag ang gusto gid ni Lord, ang pamilya ara gid sa iya, they become a missionary family. Okay? Pastor, malakat gito layo? Hindi. Tara lang mo pagkatapos, tara lang sa dason lang nga dalan, sa dason lang nga eskwelahan, sa dason lang nga lugar. Ang pamilya mismo mangin, kapawa, light, and salt of the earth. Yet we have to understand that God perceives that the family is always on mission. Tanan gid. If our commitment to the Lord matters as a family, we will find every reason to serve Him together, beginning with one another, influencing our neighborhoods, the families of the classmates of our children, and co-workers for the glory of God. So the family can be a missionary group of reaching others as a family. Hindi lang isa-isa, kundi ang bilog ng pamilya can be light and salt of the earth. So now, anong aton tanawon diri kadali? I will end with this, ha? Ari ha? Genesis chapter 45 verse 7. Bakulilayon kag tuan ta ba? Genesis ba? Oo, kay may isa di kalinya pamatian ta ni katahom gid ni katama. Ang nagahambal sini, but God sent me. Kabalo ka sino ni? Si Joseph. Siling niya, God sent me ahead of you to preserve you for a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. Kabalo na makita sa istorya ni Jose. Ginbuli siya sa iya kauturan. Ginbaligya siya. Ginambalan siya. Balik kay papa niya to, ang anak mo nga paborit mo, ged, patay na. Ngari ang bayo niya mo, puno dugo. Bawang tigulang galalain. Amo to ako pinakapalangga. Ay, gali kay may misteryo nga planong Ginoo. Imbis nga tuto siya sa pit
ginbaligya siya, ginbakal siya sa isa ka slave master, may isa nakakita siya, but the favor of God was upon him. Wherever Joseph went, whether in prison, something happens in prison. In the palace, something happens in the palace. To a point na nagsaka siya sa ibabaw, kag nangin, bata siya, kag hari siya, second in command abi sa paraon. And then nagtigulang na siya. And then may famine to sa layo-layo katamang nga lugar, may pamilya nga halin dito nga nagplapit, pagtanaw lang ko, amo ni si Manong ko nga nagsumbag sa akon. Amo ni si kuya ko abitsaskuhan ko sila anay kadali. Ginsunlog-sunlog na, di ba? Ginsunlog-sunlog niya, gintago nilang isa ka bata kay amo tong manghod niya. Si Benjamin. Eh ba? Katahom sa istorya po, kabalo ka, why ko gabasa, sinadang hindi ko kahibi. Kaya it is a story of pain, it is a story of shame, it is a story of brokenness, and it is a story of beautiful redemption. Subong ari na siya. Tubang yan naning mga taga-uman dito nga, mga bupurti gurong anghit sa to kabubahaw kay karniro tong purti mo, ti siya yari, gwapo yan. Rinun gid siya, oh. The son, you know the story. Basahan niyo na karon sa gabi, katahom Genesis. Amo ning isayangin hambal, oh. Ang isayangin muno pagid, you meant it for evil, God meant it for good. Diba? Prari ang isayay, God sent me ahead of you to preserve you, a remnant on earth to save your lives by a great deliverance. Family matters to God. Gingamit niya si Jose nga mag-aban silang, ginpromote niya, parang pamilya niya nga remnant, gamay lang, maluwas pila ka adlaw because there is a famine. There is a crisis, but God is in control. God sees already. Nga mo nang liso, dra na mahalin ang akong bata, dra na mahalin ang salvation, pila ka adlaw, I have to save that pamilya. Tiutod ko tanaw bala. No, isa hindi ta na kaintindi na kay kabudlay sa kabuhi ta di do kadulom sa tanan. Pero ari ay salig bala kay Jesus. Salig bala kay Lord. And you'll be surprised. The hand of the Lord will be upon you. I'm not saying there will be no problems. Basin ako pa ganit problema. Galing sa tunga sa problema, you rise up to the top. Ang ininit nga tubig bala, butangan mo itlog at ang itlog. Butangan mo siyang kamote, humok ang kamote. Butangan mo siyang kape, nagagwa ang sabor sa kape. Wala man gahumok ang kape, wala man gatiga ang kape, pero nagagwa ang iyang brew. May mga mainit nga mga bagay maabot sa aton kabuhi. Pero salamat, when God is with you, His purposes will be done. Ano ganing mensahe ta subong? Importante sa Dios ang pamilya. So nahimuon ta, laboton tang pamilya naton, laboton tang iban nga mga kapamilyahan. Kung malabot sila, what will we do? We challenge them to be light and salt of the earth. As I close this morning, utod ko ha, basi may isa diri ka family nga gusto nga maging on mission. Please let us know ha. Pastor, ma-apply kami, complete family gid. Aling gid sa mama, papa, sa akong kabataan, asa nga akong mga apo, manda pwede mabakasyon kami. Pero ang amon bakasyon gaan namon a little twist. Mabakasyon kami, ma-enjoy kami, pero may isa gid kami kaadlaw nga apostolate work. May isa kami kaadlaw ya mabulig ya sa bulaton sa Ginoo biskan diin. Kung may ara, da pabalon nyo ta ha? Kaya ang prayer ko, nga tanan ta nga mga churches, may isa da or dua ka family, magsiling intra kami da, para mangin model ina sila sa iban man nga family. Para sa glory ni God, of course, not for our own honor, no? But for the honor of the Lord. Alright? Sabi mo, pray ta na. Oh. What if, Pastor ba, kabudlay sa akong pamilya, hindi pa kami kag-go. Kay why pa kami na win. Sige. Pwede pastor ang amon lang life group family. Ang sabat, ano? Pwede gid. So I pray nga ang mission
malapit sa tagipuso ni Lord, I pray nga malapit man na sa aton tagipuso. Magatindog kita tanan. Mga muyo kita. Father, salamat nga kabalo kami magbaton. Lord, tudloy kami nga maghatag man. Tudloy kami to be on mission because that matters to you. Family matters. So nahaw namon ang mga pamilya. And then onwards, ugad tudloy kami sa mga next steps on how to affect the world around us. Thank you for this day. Thank you for this hour. Thank you for this morning. Thank you for challenging us, O God, to be light and salt of the earth because we are light and salt of the earth already, O God. So kinahanglan kabalo kami mag-shine even more and affect lives even more around us. At this very time, let us lift our hands to the Lord. Come on, just lift your hands to the Lord. It begins by lifting our hands of volunteerism unto the Lord. Probably sa aton paglift up sa aton hands, kasiling kita, Lord, I surrender. Or probably nagasiling kita, Lord, here am I, hindi ko kay Ginoo kalimti. Or Lord, here am I volunteer in whatever cause that you have for me. Or probably this is just a hand of worship right now. Nag-lift up ka sa imo kabut, kay gusto ikaw magdayaw sa iya. And we do that. We lift our hands to Jesus today and say that He is good, He is kind, He is our banner. And our banner, His banner over us is love. Lord, we surrender our lives to you. We give our lives to you. Thank you, Lord God, for the people that have come today, everyone, especially, Lord God, the heads of the families that are here. Thank you for your kindness and goodness and your mercy that follows us all the days of our lives. Bless us now. We receive more and more from you in order for us to give more and more to others as well who need you. This is our prayer in Jesus' name, and God's people would say, Amen, and amen, and amen.